ہمارے وردی پارلیمنٹیرینس کو جو ہے ویمن پارلیمنٹیرینس کو خوش آمدید کہوں گا. اپنا انٹروڈکشن میں ان کو ویسے کرا دوں. میرا نام نفیس زکریہ ہے, میں منسٹر پولیٹیکل ہوں یہاں پہ ہائی کمیشن میں. آپ کو ویلکم آج ہائی کمیشن خود کرتے ہیں, لیکن وہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے ان کو جانا پڑا, تو اس لیے ان کے بہاف میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ہائی کمیشن میں. میں انٹروڈکشن صرف اس لحاظ سے کراؤں گا یہاں کے میڈیا کے لوگوں کو کہ ہمارے جو وردی ویمن پارلیمنٹیرینس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس وقت سی پی اے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن جو ہے ان کی انویٹیشن پہ آئی ہیں, اور ان کے ساتھ افغانستان کی جو پارلیمنٹیرین خواتین تھیں وہ ساتھ آئی ہیں, تاکہ جو ایشوز ہیں ویمن ریلیٹڈ ان کو وہ ڈسکس کر سکیں آپس میں. تو اٹ از پارٹ آف دیٹ کیمپین جس میں ویمن ایمانسپیشن اور ویمن امپاورمنٹ اور کریٹنگ اویئرنیس آف دی ویمن ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ اس کا موٹیو تھا. تو انہوں نے پورے ایک ہفتے جو ہے یہاں پہ اس سلسلے میں اپنا گزارا ہے. آئی ایم شیور کہ ہماری جو لیڈر آف دی ڈیلیگیشن ہے نفیسہ شاہ صاحبہ ایم این اے, وہ آپ سے ڈسکس کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے پریس والوں کو کہ انہوں نے کیا یہاں پر مطلب کیا چیز انہوں نے جو ہے حاصل کی ہے اور کیا مقاصد ہے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان لے کے جا رہی ہے ایک میسیج کے طور پہ. تو میں ویلکم کروں گا نفیسہ شاہ صاحبہ کو. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ہائی کمیشن کی مشکور ہوں اور آپ سب کی کہ آپ نے ہم پارلیمنٹیرینس کو یہاں ریسیو کیا اور یہ آپ نے تقریب منعقد کی, اینڈ ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. ہم پچھلے ایک ہفتے سے یہاں ہیں, تقریباً منڈے سے ہمارے پروگرامز شروع ہوئے, اور یہ ایک ٹرائیلاگ ہمارا آرگنائز کیا گیا ہے جس کا مین تھیم ہے خواتین کی سیاسی عمل میں حصہ اور اس کی شمولیت. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی اور بتانا چاہوں گی کہ یہ کیسے منعقد کیا, اور یہ پروگرام سی پی اے یو کے اور خواتین پارلیمنٹری کوکس پاکستان کی باہمی کوآپریشن سے منعقد ہوا ہے. تو اس کا اہم رول جو ہے ویمن پارلیمنٹیرینس فرام پاکستان جو ہے اس کی اس میں شراکت تھی اس پروگرام کے عمل میں. The women parliamentarians in Pakistan are nearly 22% in the lower house and 17 to 18% in the upper house. This is a very significant number for us. And it should be a matter of pride for us, even when we are showing our external face to the people of the world, that as far as representation, political representation of women goes, Pakistan has made considerable progress. Obviously, the situation is not ideal, but we are better than many countries, and we are almost as good, if not a little better than even the UK as far as women's representation goes. Now, having said that, when women parliamentarians came in a large number, and we also had the woman speaker there, the women parliamentarians decided to work across party lines to formulate better policy for not just for women, but generally rights-based agenda. Of course, particularly for women, but there was a rights-based agenda. And also that we said that if we become divisive or work only within our parties, we may not be able to achieve as much as we will achieve if we work across party lines. So with the support of the Speaker, we set up a Women Parliamentary Caucus in 2008, the same year that the Parliament came into being. And this inter-party caucus has achieved a lot in terms of legislation. This could be a very important point for the High Commission. Whenever you're talking about gender, one could talk about the kind of legislation that has been achieved in Pakistan, which is exemplary. In these 4-5 years of this parliament, we have had some major legislation for protection of women in workplace, which is called Harassment Against Workplace Bill 2009, I think. Then we've had we have made some progress in our domestic violence legislation. We have set up a strong, autonomous, independent women's commission, and we legislated on that, and the Parliamentary Caucus has had a big role to play on that.
We have even legislated on better legal services for women in detention. And we have Antonia, who's sitting here, and I would ask her to, talk about it. Antonia, I'd like you to listen into this. That she was responsible for a private member's bill on anti-women practices, and this criminalized a lot of practices that are otherwise acceptable in the society. And now, as a result of that, there are some stringent regulations on customary practices that are violative of women's rights, and she can add on more to that. So that, again, with the support of the caucus. And then you must have followed with this very important, let's say, recognition that Pakistan got when we got the Oscar, Sharmeen Obaid, and she basically got the Oscar on the theme of acid crime issue that she raised through her film. Now, previous to that, the women legislators had already worked on acid crime, and we had legislated on that as well. So we have worked on acid crime, and we have now stronger, more stringent legislation, and that also came about because of the achievement of Women Parliamentary Caucus. तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ मुल्क में अंदर रिकग्नाइज की गई हैं, लेकिन जब भी पार्लियामेंट में डेलीगेशंस आते हैं तो ख़वातीन पार्लियामेंट्री कॉकस से ज़रूर मिलते हैं. और लास्ट ईयर जब यूके के डेलीगेशन आया सीपीए का, तो वो आए, हमसे उन्होंने मुलाकात की, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डिड. And as a result of that, this meeting has come about in recognition of our work, with an understanding that, that women do not even, not only work together within their own parliaments, but can reach out to other women parliamentarians across. Not just on issues of women alone, because I think women legislators have a far important role to play in terms of also rights-based legislation in all aspects. But we think that primarily involving more women in politics, involving more women in public space is very important for that country, because it not only helps you with the rights agenda, it also makes you work better, it makes you more effective. And we believe that the Parliament of Pakistan is far more effective today than it was when it did not have representation of women. So the representation of women is an extremely important political issue that we must promote. And not just at the level of women parliamentarians, lekin representation also, for instance, in the government services. Is hukumat ne 10% quota announce kiya hai in public service, but we are still far from implementing it, lekin wo bhi bahut zaruri hai. और उसके बावजूद we spoke about several other initiatives that this government has taken in terms of targeting women, for instance in BISP, poverty alleviation, और इन सब में. तो ये मीटिंग हमारी थी इन्हीं इश्यूज़ पे कि ख़वातीन का जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट में उसको ज़्यादा एनहांस और इफ़ेक्टिव हम कैसे बनाएं. और उसमें हम बहुत अहम ये इसलिए कामयाब विज़िट था कि इन 5 दिनों में मैं समझती हूँ कि 20 से 25 और उससे भी कुछ ज़्यादा होंगे ख़वातीन MPs, मेल MPs हमसे मिले. और उनमें न सिर्फ MPs थे, लेकिन कई उनके शैडो मिनिस्टर्स थे. हमारी कैबिनेट मिनिस्टर थी एक लिन फेदरस्टोन जो आई थी, और लॉर्ड स्पीकर से हमारी मुलाकात हुई, और फॉर्मर लॉर्ड स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई जो पेयर्स के वो स्पीकर हैं, और जो चेयर हैं लेबर पार्टी की ऑनरेबल हरमन हैरियट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई. और उसके अलावा कई MPs से हमारी मुलाकात हुई. जो 3 मुसलमान ख़वातीन MPs हैं, तीनों से हमारी मुलाकात हुई. और न सिर्फ ये, लेकिन हमें ये भी एक्सपोजर मिला कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी ओरिजिन की कम्युनिटी है, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ प्लस दोज हु आर इन द ट्रांजिशन ऑफ आइदर ऑफ बिकमिंग ब्रिटिश और इमिग्रेंट कम्युनिटी, उनके हवाले से भी हमें एक्सपोजर मिला, ख़ास करके ख़वातीन के क्या यहाँ पर मसाइल हैं. And we all resolved that we will take, because some issues are common, for instance issues of forced marriage and all that, वो पाकिस्तान को भी affect करते हैं. So we did decide that we need to talk more on this issue. But not only that, we also decided that we need to take this issue to now other countries.
اور جہاں تک افغانستان کی بات تھی تو اس پہ بھی ہماری بات ہوئی، کیونکہ خواتین پارلیمنٹیرین جو پاکستان کی ہیں، ہم نے یہ ضرور اپنی آواز اٹھائی ہے کہ جہاں تک امن کی بات ہے، کیونکہ جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ پیچھے گھر ان کو سنبھالنے ہوتے ہیں. اس حوالے سے وی ہیو already entered into a dialogue with the Afghan women and we've had 2 meetings. تو جب ادھر وہ آئیں تو وہاں پر بھی ہمیں موقع ملا، اور افغان خواتین کو بھی یہ بہت they felt it's very important that women across Pakistan and Afghanistan need to talk. Women parliamentarians, government to government talk تو ہوتے ہیں، لیکن پیپل ٹو پیپل ٹاکس کی بہت ضرورت ہے. اور اس وقت جب ایسیف اور نیٹو فورسز واپسی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کی خواتین کو کافی انزائٹیز ہیں کہ ہمارے رائٹس کا کیا ہوگا، یا اگر ان کو ایک فیئر ہے کہ پھر سے ایک ایکسٹریمزم کی لہر نہ آ جائے اس معاشرے میں. تو اس پر بھی ہماری ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوئی. اوور آل آئی تھنک the impression that there were a lot of surprises, I think, for this community to learn how much women of Pakistan have achieved. But I think this is also a message that our embassy needs to take forward when you're talking about Pakistan and Pakistan's image abroad, of the kind of participation that women are doing in the parliament, the kind of legislations we've effected in a very short period, which is quite historical and it will be remembered. And the fact that women across party lines can work together for the common cause of women and rights. So with these words, I thank you all, and اگر اور کچھ سوالات ہیں, and دنیا can add on جو آپ نے legislate کیا ہے forced marriages کے اوپر. Thank you. ہماری ایک ممبر مسنگ ہے جو PMLN, کیونکہ ہم کوکس میں اس بات پر بہت فرم ہیں کہ ہر پارٹی کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے ہمارے ہر فورم پر. تو وہ PMLN کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آج ان کا ایک اور پروگرام ہو گیا تھا تو آج وہ نہیں آ. جی وہ سبین رضوی PMLN ممبر PMLN. تو JUI ہے, PPP, PMLQ, that's all the parties are present. سب یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ہماری پاکستانی خواتین جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہیں فارن کنٹری میں آ کے, وہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دونوں ایک ساتھ اکٹھی ہیں. ہم آلریڈی کولیشن میں ہیں. نون بھی ہیں ساتھ ہمارے, نون بھی ہیں, JUI بھی ہیں. ٹیکنیکلی our party's name is PML. وہ میڈیا والے کاف چھوڑنے دیں گے تو ہم کافی دیر سے چھوڑی کی ہے. پاکستانی وی آر لیونگ سٹنگ ایٹ آور ہوم ناؤ. ہائی کمیشن یہ ہمارا گھر ہے. تو میں لبرٹی لے کے کوسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے جی کہ پاکستان کے اندر جو ابھی آج کل سچویشن چل رہی ہے پارٹیوں میں سب میں, مجھے پتہ نہیں آپ سیاسی جواب دینا چاہیں گے کہ نہیں. ویسے ہمارا موضوع تو خواتین اور جینڈر کے اوپر ہے, لیکن اگر آپ پوچھیں تو آف کورس وائی ناٹ. کیونکہ آپ یہاں سے ایک سو چیز کچھ لرن کر کے جائیں. جی جی بالکل. جا کے بتائیں پارلیمنٹیرین کو کہ کرپشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے, اس سے پہلے اگر صاحب نے سے کہا تھی کہ مطلب وومن لیجسلیشن کی ہاں دنیا اگر بات بتانا چاہیں تو وہ اگر I mean very quick shortly دسمبر پچھلے سال ایک لا انیکٹ ہوا ہے پاکستان میں after passing the National Assembly and the Senate called the Prevention of Anti-Women Practices Law. اینڈ یہ آپ کے لیے بیکاز آپ یہاں پہ رہتے ہیں یو ول فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. ہماری جو فورسڈ میرج یونٹ میں بات ہوئی تھی کل فارن آفس میں یہاں پہ, تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ UK میں ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ فورسڈ میرج کو کرمنل offense بنائیں یا نہ بنائیں, لیکن جو ہم نے پاکستان میں لا دسمبر کا جو بنا ہوا ہے اس میں فورسڈ میرجز کو ہم نے آلریڈی کرمنل offense بنایا ہے. جو شخص کسی لڑکی کو مجبور کرے شادی کے لیے, چاہے وہ اس کا باپ ہو, بھائی ہو, نکاح پڑھانے والا ہو, نکاح رجسٹر کرنے والا ہو, اگر وہ کسی زبردستی میں شریک ہوں گے تو وہ اس کرمنل لا کے تحت ان کے خلاف FIR کر سکتی ہے. اس لا میں فورسڈ میرجز کا ہے, ساتھ میں ونی ان سوارا کا آپ کو پتہ ہوگا, جو ایک بہت افسوسناک قسم کا رواج ہے ملک کے کئی حصوں میں, جہاں پہ لڑکیوں کو ایک بدلے صلح کے تحت ایکسچینج کیا جاتا ہے, اور کئی دفعہ وہ لڑکیاں انڈر ایج ہوتی ہیں. اور آپ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ
ने एक कोई दूसरे फैमिली के ख़िलाफ़ कोई क्राइम कमिट किया हो और उसके बदले में आपकी बेटी को भेजा जाए उस घर में, तो आपकी बेटी का क्या सलूक होगा उस घर में? वो तो नौकरानी से या जानवर से बेहतर नहीं रखेंगे उधर। तो इसको भी हमने क्रिमिनलाइज किया है और ये डिसीजन यूजली जिरगा लेवल पे लिया जाता है। तो जिरगा का भी कोई हेड अगर हो जिसने ये फ़ैसला दिया कि इस लड़की को उसके घर में भेजो, तो उसके ख़िलाफ़ भी FIR कट सकती है। साथ साथ जो कुरान से शादी है, जो ज़्यादातर सिंध के इलाके में होता है, और ये एक तरीका है, हालांकि इस्लाम में नहीं है, लेकिन ये एक तरीका बना गया है कि औरतों को उनके विरासत से महरूम रखने के लिए, ताकि एक लड़की जो पहले अपने बाप में के घर में रहेगी या उसके बाप के मरने के बाद भाई के घर में रहेगी, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी अपने जायदाद का हिस्सा लेने की। एक इसका कॉन्सेप्ट ये है फिर साथ, बिकॉज़ वो भाई के घर में रह रही है तो वो उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि वो अपने भाई को अपना जायदाद दे दे। और बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इस्लाम में किसी और मुल्क में ये कुरान से शादी का फिनोमेनन आपको नहीं मिलेगा। एंड फाइनली ये जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट है, इसमें हमने एक क्लॉज रखा है कि जो शख्स किसी भी औरत को उसके विरासत से महरूम रखे, उसको कम से कम जेल की सज़ा होगी 5 साल एंड 7 फाइन। तो जैसे आपको पता है कि ऑल्दो विरासत का सिलसिला हमें कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पे दिया गया है कि औरतों का कितना हिस्सा है अपने बाप के जायदाद में, बेटे के जायदाद में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इस्लामी ममालिक होते हुए जहाँ पे कुरान शरीफ के जायदाद के हवाले से ख़िलाफ़ वर्जी होती है, हम कभी आवाज़ नहीं उठाते। हम दूसरे बात पे कह देंगे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो काम करेगा या जो कुरान की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, लेकिन जब जायदाद का मसला आता है तो हम भूल जाते हैं, ख़ासतौर जब औरतों की जायदाद का मसला आता है हम भूल जाते हैं कि ये भी कुरान शरीफ की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो ये मेरे ख्याल में कि औरतों के हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉकस है ये जी वो तो लेजिस्लेशन अलग से वो that's Asset Crimes Act. It's a separate act. This is now an act? This is an act as of December 2011. It was signed by the president. तो इसमें अभी तक कोई convictions नहीं हुए, 1-2 cases register हुए हैं, but not convictions. Crime rate ऐसे offences कम हुए हैं December onward? जी? It takes time, you see, for legislation to take into effect. But what is very, very important, देखिए एक legislation जो है, it's a statement from the state कि हम what are the measures that we have taken to protect women and to safeguard their rights. Now from that angle, ख़वातीन legislators के ऊपर बहुत तवक्कुआत होती थी कि इतने सारे numbers में आ गई, लेकिन क्या करेंगे? So what we are trying to do is, first of all, we have given the statement that as far as the women's agenda goes, we are united in that. Second, women's agenda is not a marginal agenda, it is a central agenda. And third, we have actually speeded up and come up with laws that will practically affect women, especially जो public space में जब ख़वातीन बाहर जाती हैं, बसों में जाती हैं, दफातर में जाती हैं, तो उनके साथ जो मसाइल होते हैं, इसके ऊपर एक legislation हुई है. Domestic violence is a challenge, but we will, inshallah, I'm quite confident that we will be able to legislate on that. And then asset crimes के ऊपर जो आप सबको पता है कि अभी 2-3 ऐसे बहुत serious cases हुए हैं, तो उनके ऊपर भी, and we can now proudly say, and all of you can proudly say here, that the women of Pakistan are working and are working very hard, and they could be, you know, for the embassies, you know, it's an important face of Pakistan that is actually working hard to improve things in the country as far as women go. And normally Pakistan gets bad press on the gender issues, and here you are, and you can actually, you know, talk about this. And also give this thing a better exposure, and this is both for the media and for the mission itself.
मैं आई वुड लाइक टू, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वी नो डेट लेजिस्लेशन इन इट सेल्फ इज़ not enough, we need to have implementation and follow up of it. तो मैं समझती हूँ कि the media being the fourth pillar of the state has a very big responsibility in motivating, in creating awareness among the public sectors. तो हम समझते हैं कि media should coordinate with us, और इस तरह की जो legislations हुई हैं लोगों में awareness create करने के लिए media का बहुत बड़ा किरदार है कि लोगों को बताया जाए कि इस तरह के कवानीन हैं, ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, वो अवेयर होंगी तो ज़ाहिर बात है कि they'll approach the law. मैडम, आज़ाद कश्मीर में जो लेजिस्लेशन हुई है एसिड क्राइम की, वो डेथ सेंटेंस रखा गया है, क्या हम तो रख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तरह होना चाहिए? पाकिस्तान में अभी लॉ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, 14 साल में ख्याल से कर लिया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हम उसमें। चाहते हैं कि इसी तरह हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, होना चाहिए। Death penalty जो है ना, Appreciate करते हैं। death penalty जो है, it's an issue itself actually in the Western world. It's an So I issue think, with yeah. the human rights agenda. exactly. आपको मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हाई कमीशन ने और इट्स पावर, हमने ये चारों लेजिस्लेशन जो वुमेन स्पेसिफिक थी, ये स्पेशली पाकिस्तान से मंगवा के यहाँ पे जितने भी इनके की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, स्पीकर से प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन सबको हमने उनकी कॉपीज भेजी हैं। इसके अलावा हमने प्रेस रिलीज भी जो है अपना यहाँ पे भी इशू किया। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि हमने ये इस पे हमने कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने भी काम किया है कि वी हैव इन्फॉर्म्ड ऑल दी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन ब्रिटेन। But more than that, I believe that ये जो फॉरेन करस्पॉन्डेंट हैं, इनकी निगाह इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती नहीं है, और दे आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, कराची, फॉर दैट मैटर, और कैपिटल सिटीज़। ईपी विंग या गवर्नमेंट का जो इदारा इन सब को डील करता है, वो कम से कम ये चीज़ इंश्योर किया करे विद द डायरेक्टिव फ्रॉम द नेशनल असेंबली कि उनको गाए बगाए जो है ये जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इशूज़ हैं, वुमेंस राइट्स के इशूज़ हैं, उसके हवाले से ब्रीफिंग भी हुआ करें, और दे शुड ऑल्सो इंश्योर कि इनके अखबारात के अंदर कम से कम एक सुर्खी जो है ये पीरियडिकली आ जाया करे। ये चीज़ नहीं है, दिस इज़ मिसिंग एक्चुअली, एंड वी हैव रिटन टू देम टाइम एंड अगेन ऑन दिस इशू। यहाँ पे हम कितना भी इसका प्रचार करते हैं, चाहे प्रेस रिलीज, हमारी प्रेस रिलीज जो हमारे इतनी प्रेस छापता है, यहाँ का प्रेस कोई नहीं लेता, इसको पिक करता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उनको No, feed but आती we are है। interested in also feedback to our own country about what we are doing here. Exactly. Because we've come here, somebody spent a lot of money on it. हमारा तो British government sponsored event, but we need to tell our people कि जब हम इधर आए हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। So it is very important that the people back home learn about the activities of their public representatives constantly. That is We true. should, we He's need talking to. about like periodic work in the National Assembly doesn't get reported in the foreign Exactly. press. That's what he's saying. This is what I'm saying. Feedback जो है ना, इनको इनके जो correspondents वहाँ based हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हों चाहे ब्रिटिश हों, वहाँ से आती है, और उस सिलसिले में जो है ज़रूरी है कि वहाँ पे जो लोग बेस्ड हैं उनको किसी तरीके से उनकी मतलब ब्रीफिंग हो या स्ट्रिंग बलिंग हो, जो भी करना चाहे, whatever way you feel appropriate, they should be asked, they should be balanced in their approach. There should be balance, you're right, but unfortunately for them, women's rights and a positive step in women's rights is not as exciting as a girl who's died because somebody has thrown acid on Yeah, her. but then we have to So hold that's- them accountable for yeah. that. If something bad is happening, they're reporting it. If nothing positive is happening, they're not reporting it. Shabir, Press Minister, because myself and my colleague, we often interact with the British media here, and we visit them and discuss all these issues. जैसे मेरे colleague ने कहा, we have given them all the relevant information about the enactment of laws. दो चीजें वो हमसे पूछते हैं, वे बार हम जवाब तो कोशिश करते देने की, but we do not have sufficient material to that. एक तो जैसे आपने बात की, what is the ratio of prosecution of people who are involved in these crimes? वो हमारे पास कोई फिगर नहीं है और ना ही डिटेल मिलती है। Then the last time हमारे एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म बनी है शर्मीन वाली, isn't it sufficient evidence to prosecute the people who were involved in these crimes? So obviously we did not have any answer to that. But you're Whether these talking, are sufficient evidence. yeah, you're talking about judicial issues. I mean, we can make laws. That's all we have powers to do. And we did it. लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि law has an impact. It has several, in fact, at several levels. ठीक है?
Maybe practical implementation ke liye you need a lot of other things, but it has a psychological impact also. Now, جو Women Protection Act جو last parliament نے pass کیا تھا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ now initially آپ کو زنا کے case میں you had a lot of false implications and you have hundreds of women in the prisons. At the moment, we can safely say that there are hardly any. And this was 80s and 90s میں تقریباً جو خواتین اندر جاتی تھیں وہ زنا کے کیس میں چلی جاتی تھیں because the law was twisted. But now because those irritants اس میں law کے وہ correct ہو گئے ہیں, تو اس law definitely has an impact. But for it to obviously go down, you need a lot of awareness and you need also the provinces to come on board, کیونکہ criminal justice system کے جو attached ادارے ہیں like police ہے, women shelters ہے, women's ministry ہے, وہ سارے وہاں پر placed ہیں. So that obviously takes time, but law definitely has an impact. اینڈ اس میں اویئرنیس آلریڈی کافی پھیل گئی ہے, خاص طور یہ انہیریٹنس کے اوپر جو ہے, بیکاز انہیریٹنس مسئلہ ایک مظلوم طبقے کا مسئلہ نہیں ہے. انہیریٹنس کا مسئلہ ایک کھاتے پیتے طبقے کا مسئلہ ہے, جہاں پہ کروڑوں کے جائیداد بھائیوں نے اور چاچوں نے لے کے رکھا ہوا ہے. And it was very interesting that after the law passed, how many women, including some women who are members of parliament, said that their own families had done this to them. So that's a good aspect, because that group of women doesn't necessarily need an extra push for awareness. They have the awareness already and now they can exercise the law. But for other things, in terms of forced marriages, Vani Swara, interestingly enough, the day that this law was being passed in the National Assembly, completely unrelated, there was a man in Interior Sindh who in a jirga had decided that his daughter will go to another family because of whatever civil dispute they had. And that man stood up and said, no, میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گا, میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا دوسرے گھر میں. تو لاء کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے بہادر ہیں کہ وہ ایک جرگہ کے سامنے کھڑے ہو کے لاء کے بغیر کہہ سکے کہ میں نہیں اپنی بیٹی دینا چاہتا, تو لاء کے ساتھ ان لوگوں کا ہاتھ اور آواز اور ہمت اور مضبوط ہوتی ہے. There is one other aspect which we faced with the representation from FATA, women representation from FATA. اس کے اوپر ہم سے وہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کی وائس از ناٹ بینگ ہرڈ ایز یٹ. اور جیسے نفیس نے کہا, لاٹ آف اسٹوریز جنریٹ فرام اسلام آباد بائی فارن کورسپونڈنٹس اباؤٹ انسیڈنٹس ویئر ویمن آر میڈ وکٹم, جو اسکول ان کا تباہ ہو گیا, کالج تباہ ہو گیا, کچھ اور ایشو جو ٹرائبل ایریاز کا بیسیکلی ایشو ہے. اس پہ I think you have a very important talking points, and that is that you have after maybe جب یہ فاٹا ریگولیشنز آئے تھے, it was probably 1905 if I'm not wrong. After so many years you've had a legal reform where political parties representation now has actually gone into FATA. Now that obviously means that people will have their public representatives. Now another thing that the FATA people are saying, and I think we are going to support them on it as women parliamentarians, is saying کہ جو FATA seats ہیں ان میں خواتین کی نمائندگی نہیں ہے, and that is something that we need to work on. But as far as ایک ice breaking ضرور ہوئی ہے FATA میں, and that we can all proudly say اس حکومت میں, no matter what all you may hear negative یہ وہ, there has been some very very good progress in legislation. 18th Amendment is something that it has very strengthened our constitution. Gilgit-Baltistan, an area that was totally peripheral, has become a central part of Pakistan, and you have FATA reforms have taken place. So there have been tremendous progress in these things, and this is something that we must proudly claim and talk about as Pakistanis when we are abroad. Sir, you should also talk of the electoral system that enrolling more women voters, and those areas where women were stopped to vote, we are also taking affirmative action in those areas through the election commission. But doesn't the media have any questions, because so far it's been No, but کچھ لوگ تو چلے گئے, 2-3 آپ سے سوال ابھی دیکھیں, ہماری جو تہذیب ہے گھر میں خواتین استاد بھی ہیں, معاشرے میں بھی بڑا افیکٹو رول ادا کر رہی ہیں. ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ پاکستان ساتھ خواتین جو افغان خواتین ہیں
امریکی افواج کے انخلا کے بعد انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کے حقوق، تو یہ ان کا سوال یا تشویش تو مجھے بڑی اہم لگا ہے کہ وہ غیر ملکی فوج ہمارے خطے میں آ کر ان کو پروٹیکشن دے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو تہذیبی ورثہ جو ہے اس میں عورت کو انڈیا، پاکستان، ایران، پورا تاجکستان، یہ پوری خطی مسلم اور ورلڈ جو ہے. دیکھیے وہ آپ طالبان کے دن بھول گئے ہیں. نہیں، طالبان تو ان کے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے تو نہیں ہیں. نہیں دیکھیے وہ فرسٹ آف آل دس کوشچن از بیٹر ریزڈ دیر. ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن پہ جو دکھایا جاتا ہے عورت کو کوڑے مارتے، وہ تو مصنوعی فلم ہے. میں آپ کو تھوڑی بتا دوں نا، یہ سوال جو ہے کیونکہ یہ ہمارا ٹرائیلاگ تھا تو یہ میں نے بتایا کہ افغان خواتین کے کیا تحفظات تھے. آپ کا یہ سوال ان سے ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ بات ہے کہ طالبانائزیشن جس نے وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دا پالیٹکس آف دیٹ، لیکن جنگ جہاں بھی چھڑتی ہے کہ خواتین کے حقوق جو ہے پہلے ان پر ایک ایکس کرتی ہے اور ان کے گھروں میں ایک غیر تحفظ کی سچویشن ہوتی ہے. خود مرد کہتے ہیں کہ خواتین تحفظ کے لیے گھر میں بیٹھ جائیں. تو ایک انسیکیورٹی وہاں ہے جو ایک ریئل ایک وہاں پر سینٹیمنٹ ہے وہاں پر خواتین میں ہے. کیونکہ جب طالبان ٹائم آیا تھا یا ایون بیفور دیٹ، ایون مجاہدین جب امریکہ چھوڑ گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں کتنا حملہ ہوا تھا اور کابل میں جتنا نقصان اس وقت ہوا تھا سول وار میں تو وہ ان 8-10 سالوں میں نہیں ہوا تھا اس وقت جو سول وار چلی تھی آفٹر امیریکنز ہیڈ لیفٹ. سو دیر از اے فیئر دیر کہ ہو سکتا ہے جو ہم نے گینز کیے ہیں وہاں پر خواتین اب 27 سے 28% ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو یہ فیئر ہے کہ ان کے رائٹس نہ کمپرومائز ہوں اور ہمیں ان کے وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ ایک خواتین ریپرزینٹیوز ہیں اور ان کے فیئرز ہیں. تو وی شوڈ ایکچولی، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیس وہاں پر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وی وانٹ افغان لیڈ پیس اینڈ وی وانٹ افغان اونڈ پیس. تو جب افغانستان کی 90% آبادی کے جو تحفظات ہیں، ہمیں ایز فرینڈز آف افغانستان، ایز نیبرز، ہمیں ان تحفظات کے ساتھ ایمپتھی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے. جی آئی تھنک وی شوڈ فنش نا. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی کہ میں نے نوٹ کیا کہ آپ نے کہا یہاں پہ کہ آپ کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے جی، لیکن آپ بھول گئی ہیں ایم کیو ایم بھی آپ کی وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز. جی وہ مجبوری یہ تھی، نہیں مجبوری یہ تھی کہ ہمیں جو ڈیلیگیشن تھا وہ 4 کا تھا، 4 سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہمیں ٹریجری اور اپوزیشن کا زیادہ خیال کرنا ہے کیونکہ ایک کولیشن ہے تو ہمیں انفیکٹ اٹ واز ایون مور امپورٹنٹ ٹو گیٹ ریپرزینٹیشن فرام دا اپوزیشن. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن سے ہماری دونوں پارٹیز ریپرزینٹیڈ ہیں اینڈ فار اینی ڈیموکریسی اٹس بیٹر ٹو لک آفٹر دا اپوزیشن. وی آر فرام دا کولیشن. تھینک یو. دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو آپ سے برٹش گورنمنٹ نے ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اس کو ایشو بنایا ہے کہ یہاں پہ فورس میریجز ہوتی ہیں. ایکچولی وہ اس کو ایک ایشو بنا کر یہاں پہ روکنا چاہتے ہیں جہاں پہ جو پاکستانی میریجز ہو رہی ہیں وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے یہاں سے جو جن کے بچے ہیں وہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ایشو بنایا کہ یہ ساری کی ساری فورس ہو رہی. تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں. اس لیے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے فورس میرج یونٹ سے جہاں ہم گئے ہیں وہ خود انٹروین نہیں کرتے جب تک وہ لڑکی خود نہ کہے کہ میرے ساتھ زبردستی تو جب ایک لڑکی خود کہہ رہی ہو کہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے تو ہم اس کی بات نہ مانیں. اور صرف یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے. جو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا ایشو ہے، مطلب کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے. انہوں نے ناروے کی بھی بات کی، انہوں نے سویڈن کی بھی بات کی، انہوں نے کینیڈا کی بھی بات کی. So I don't think that they're looking at it as a Pakistani issue. 56%. So there's, I'm a doctor by profession. Unless you diagnose the problem, you can never treat it. And they were very clear because ہم نے بار بار پوچھا کہ آپ cases identify کیسے کرتے ہیں. They said not until we are contacted by the girl. Or sometimes even the boy. Very interestingly یہاں پہ لڑکے بھی ہیں جو پلے ہوئے یہاں پہ ہیں، ان کی شادیاں زبردستی ان کے ماں باپ کرا دیتے ہیں کہیں اور. سو جب I mean it's a reality. We shouldn't try to hide it. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کو ٹریٹ بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ. کیا کوئی ایسا کوئی ہے وہاں پہ جو یہاں سے بچیاں جاتی ہیں تو وہاں پہ ان پہ زبردستی ان کا نکاح کرایا جاتا ہے یا شادی وغیرہ
बात किस वजह से सामने आए हैं कि उन्हें कैद कर लिया जाता है, वो ब्रिटिश हाई कमीशन से रब्ता करती हैं जी। बजाय उनके वो वहाँ कैम करें, जो लंबा तरीका होता है। हमने ये कहा कि हम ज़्यादा इसके ऊपर अभी कोऑर्डिनेशन